Good afternoon guys. We are here right now at Zamora Agri Farm at Zamboanguita, Negros Oriental. So Manila entrance guys. This is their entrance guys. Pasulod sa farm. So Manila mga cottages guys. Kung ganan mo stay magpahangin diri kana tsada kay guys, then nila irrigation guys ikan sa babaw na mga nakatong sa unahan guys, mutoy lang kananan. So matuta later guys ani sa diri guys, okay? So parking that way guys, okay? So unahan mo mag lingkod-lingkod. Hey guys, murag sirigoylas ni guys na nalaya, but gamit gyapon siya guys. Nice kay tanawon. Okay. So that's Zane. That's Samantha over there. That's Milana. That's my wife. So, anito rin guys. So, ganahan mo native na mga cottages guys na mo rest mo. Ano mo rin guys. Nice. So, sa pagkaroon di ta kasulod sa room kay ano sa outside guys, taga abang nisuro na po mi guys. So yan siya guys. Then kani guys, pwede may makasaka diri guys kung ganahang magpahangin, mo standby. So kana guys. Saka pwede tayo masaka guys. This view taas tadi guys. Hangin kayo diri. So muna ilang mga tanom dito guys. Napoy cottage dito sa tungaan guys na maka standby ta hangin gyapon. So so dito, ito ay lang mga kandingan dito guys. So matuta later guys, okay? So muna ito guys. Okay. Okay guys, so padaluntas ilang mga kandingan dito guys o mga sa dagway nilang mga animals na dito guys. So ato sa daulan guys, okay? Okay. Boss, New Year. Sorry ra. Ay. So manilang kandingan dahil guys. Okay. Boss, pwede na tayong video boss? Okay ra? Apa dia? Afternoon. Wait mo sa boss? Guys ang kandingan guys nice guy guys, okay? So proceed to the next guys. So nice good kayo diri guys. Please ko kayong hangin good guys. Tsada kayo siya standby guys. Pwede mo rest diri, pahangin lamig katulog guys. Tapos yung irrigation dahil po diri guys. Continue atong sa tubangan front na ang gibidyan gani guys. Na na dito guys. Wala mga flowers guys. Tsada po. Nice. Matanom din guys mga upo. Dago kay guys
mga tanom din yung atchal guys. Oh. Atchal. Mga nilang ipananom din guys. Dagko kayo guys. Oh, wow. Nice kayo guys. Nice. Okay. So na din lang mga flowers gipamutang guys. Look guys. Mulusulod tadi sa mga bulakan guys. Oh wow, nice. Nice kaya mga flowers guys ha. Hanggang farm guys. So manilang kananin guys. Dito mo kag orders kung kanang tamo ka na slice shakes, na mango shake o cucumber shake o tapay pa na dali. Basta food, halang-halang, adobo, ani. Sakata guys, okay? Zamora Agri Farm. Dito mo take orders. Then nabaling presko ang hangin diri guys. Then katong ituyog guys. Kung ganahan mo rides, pwede mo tuyog og na rides guys. Isa. Sa pagkakaroon gi ayos sa pa siya guys kay di pa mo dalagan na diferensya. So next time naman I'll take kami rides ani guys. So ano guys, if you like my channel, please subscribe and like. Thank you.